Ein Kalif in der Berliner U-Bahn. Eine Szene, die man so nicht oft sieht. Und tatsächlich sind das historische Bilder. Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Kalif und weltweites Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim Jamaat, fährt zu einem Grenzübergang der DDR. Hazrat came in 90. It was a visit after the historical date of when the Berlin Wall was opened the first time. At that time we went to the wall. Of course the wall was again closed. And we had a discussion with a police officer and we told the wish of Khalifa to him that he would like to see the other side. Wir schreiben das Jahr 1990. Deutschland ist immer noch geteilt in Ost und West. Die Mauer ist vor kurzem gefallen. Zu jedem Zeitpunkt jedoch ist die Überquerung schwierig. Ein Polizist gibt dann den entscheidenden Hinweis. He gave us the tip, you should go by underground via Friedrichstraße. Yeah? So this is for insiders. It was this place was known there. You could legally pass the border, but it was not announced so much so. Yeah? So Hazu immediately decided, yes, we'll go. Don't worry, we'll go by underground because he had a strong desire and wish, to be on the other side. So we went by underground. It was an amazing situation to stand with Hazurectors in the underground. Mit der U-Bahn durch Berlin bis zur Friedrichstraße. Es ist das erste Mal, dass ein Kalif der Ahmadiyya Muslim Jamaat Ostdeutschland besucht. Hier betet seine Heiligkeit ein stilles Gebet. Hazrat Mirza Tahir Ahmad war ein Mann Gottes. Er wünschte sich Frieden für die Menschen, setzte sich für ein harmonisches Miteinander ein. Inspiriert wurde er vom heiligen Propheten Mohammed, Friede sei auf ihm. Und diese Lehre wünschte er sich auch für die Menschen hinter der Mauer. जब दीवारें बर्लिन गिर रही थी और टेलीविजन पर लोग देख रहे थे और अजीब अजीब रंग में अपनी खुशियों के इजहार कर रहे थे और जोश का इजहार कर रहे थे, मेरा दिल अल्लाह की हम्द के तिराने गा रहा था। वो समझते थे कि उनकी खातिर दीवारें बर्लिन गिराई जा रही है। मैं जानता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की खातिर दीवारें बर्लिन गिराई जा रही है और अब इस्लाम के इन मुल्कों में फैलने के दिन आ रहे हैं। Liebe statt Mauern. Ein Islam, der die Herzen der Menschen erreicht.